بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. میں محمد عدنان عامر زاویہ اسکول سسٹم کے ساتھ اردو جماعت نام کے لیکچر نمبر 21 کے ساتھ. عزیز طلباء اس لیکچر میں ہمارا جو ہے وہ اردو الف کے حوالے سے سبق جو ہے وہ نحو اور تعلیم جو ہے اسے ہم شروع کریں گے. جیسا کہ سبق کا نام جو ہے وہ نحو اور تعلیم اور مصنف کا نام جو ہے وہ مرزا ادیب ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے پاس اردو الف کی کتاب جو ہے وہ کھلی میں ہونی چاہیے اور مصنف کے تعارف کے حوالے سے دیکھیں. آپ سب سے پہلے جو ہے وہ تاریخ پیدائش آپ ان کی دیکھیں 1914 جبکہ وفات کیا ہے 1999 1999. اسی طرح مصنف کا اصل نام کیا ہے دلاور علی. انہوں نے تعلیم کا ان اداروں سے حاصل کی ہے. اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ لاہور سے میٹرک 1931 میں کیا جبکہ 1935 میں انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کیا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز کب کیا 1936 میں جبکہ اس کے علاوہ جو ہے 1935 میں انہوں نے رسالہ جو ہے ادب لطیف کی ادارت سنبھالی یعنی کہ اس کے ایڈیٹر بنے. اب ان کی جو تصانیف ہیں ان میں دیکھیں آپ خاص طور پہ انہوں نے جو ڈرامے جو ہے وہ لکھے ہیں آنسو اور ستارے، خواب نشین، لہو اور تعلیم، پس پردہ، ستون، شیشے کی دیوار، فصیل شاہ. اس کے علاوہ جو دیگر بکس ہیں جو دیگر کتابیں ہیں ان کی صحرائے کے خطوط اور مٹی کا دیا وغیرہ جو ہے وہ زیادہ قابل ذکر ہے. اب آپ اس سبق کی جو ہے وہ ریڈنگ کے اوپر توجہ دیں گے. صفحہ نمبر 57 آپ دیکھیں. شروع میں جہاں شروع جو ہے وہ ڈرامہ ہوتا ہے تو اس میں ان کے کرداروں کے نام جو ہے وہ آپ نے پہلے سبق پہلے پڑھا دیا لیکن دہرانا ضروری سمجھوں میں. بابا جو ہے وہ نوکر ہے، تجمل جو ہے وہ ایک سرمایہ دار ہے، اختر جو ہے وہ ایک مصور ہے جبکہ رؤف جو ہے ان کا تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے. پہلا منظر دیکھیں. سردار تجمل حسین کی کوٹھی النشاء کا ایک وسیع کمرہ. یہ کمرہ اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے. نہایت اعلیٰ فرنیچر، اعلیٰ عمدہ فرنیچر سے آراستہ سجا ہوا. فرش پر قالین، دیواروں پر مشہور مصوروں کے شاہکار کسے کہتے ہیں عمدہ نمونوں کو. ایک طرف ریڈیو سیٹ، کچھ فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں. شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دونوں الماریوں میں مجلد کتابیں جلد کی ہوئی. کارنس اور تپائیوں کے اوپر تر و تازہ پھولوں سے مزین گلدان. کارنس کسے کہتے ہیں منڈیر کو اور اس کے علاوہ تپائی کسے کہتے ہیں چھوٹے ڈریس کو. اور مزین بھی آراستہ سجا. دروازے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے. وسط میں ایزل، وسط درمیان ایزل پر کینوس کسے کہتے ہیں موٹے کپڑے کو جس کے اوپر کے مصور جو ہے وہ تصویر کشی کرتا ہے جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے. قریب ایک تپائی پر رنگوں کے ڈبے، چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں، طرح طرح کے قلم اور مصوری کا دوسرا سامان. گرمیوں کے ابتدائی زمانے کی ایک صبح روشن دانوں سے دھوپ اندر آ رہی ہے. جب پردہ اٹھتا ہے تو بابا جھاڑن سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہے ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ 2-4 لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے. تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی. صحت نہایت اچھی، جسم پر قیمتی سور. تجمل اب اس کے بعد جو ہے وہ مکالمہ شروع ہوگا ان کے درمیان. تجمل، یہ اختر کہاں ہے؟ بابا سے پوچھتا ہے. بابا کہتا ہے ادھر باغ میں ہے سرکار. تجمل، ابھی تک باغ میں ہے، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بابا، ٹہل رہے ہیں. میں نے کہا بھی سرکار ناشتہ تیار ہے، اندر آ گئے مگر انہوں نے مجھے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا. جھڑکنا ڈانٹنا. ابھی تک دھوپ میں ٹہل رہے ہیں. رات سرکار خاموش ہو جاتا ہے. تجمل، رات کیا؟ بابا، میں تو ڈر ہی گیا تھا. ہوا یہ سرکار کہ میری آنکھ اچانک کھل گئی. دیکھتا کیا ہوں کہ باغ میں کوئی شخص گھوم ہے. شور مچانا ہی والا تھا کہ اختر کے ہاتھ میں ان کی چھڑی نظر آ گئی. تجمل، اس قسم کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں، الگ تھلگ اکیلا اور کنارے کا شمن دوسروں سے. بابا، سرکار میں تو نہ خود یہاں آتا ہوں نہ کسی کو یہاں آنے دیتا ہوں. ذرا صفائی کے لیے 5 منٹ کے لیے آ جاتا ہوں. میں نے کہا سرکار. تجمل، کیا ہے؟ بابا، شاید کچھ ایسے ہیں چند روز سے. تجمل، پھر وہی بات ایک بار کہہ تو دیا. تم فنکاروں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہر وقت یوں ہی پریشان رہتے ہیں. بابا، کچھ نہ سمجھتے ہوئے. اچھا سرکار. تجمل،
बुला लाओ उन्हें, जल्दी करो। बाबा बेहतर, बाबा कमरे से निकल जाता है, तजम्मुल आगे बढ़कर कैनवस को देखने लगता है। अख्तर आता है उधेड़ उम्र का शख्स, उधेड़ उम्र जवानी और बुढ़ापे के दरमियान की उम्र, सर के बाल बिखरे हुए, आंखें शब बेदारी, शब बेदारी किसे कहते हैं, रात भर जागने की वजह से सुर्ख लिबास पजामा और कमीज आस्तीनें चढ़ी हुई, आंखों के गिर्द हल्के ज़्यादा नुमाया वाज़े। और तो उसके बाद क्या है कि अख्तर तजम्मुल की तरफ देखे बगैर, कहिए तजम्मुल बड़ी देर तक कहते हो रहे हो आज। अख्तर जी हाँ। तजम्मुल एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया। तुम्हें अभी मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। मैंने तफसील मालूम करने के लिए रऊफ को भेज दिया, अभी आ जाएगा। अख्तर मुझे अखबार से मालूम हो चुका है। तजम्मुल अख्तर की बेनियाजी पर मुताज्जिब, तुम्हें इसका इल्म था, मुताज्जिब ताज्जुब करना, हैरान होना। और अख्तर अखबार सुबह सवेरे मिल जाता है। तजम्मुल तुम्हें ये सुनकर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है कि तुम्हारा बहुत बड़ा कारनामा है। अख्तर खामोश है, तुमने मुल्क के तमाम मुसव्विरों के मुकाबले में ये नाम जीता है, ये कोई मामूली एजाज़ नहीं। मैंने इस खुशी पर आज शाम चाय का एहतमाम किया, एहतमाम बंदोबस्त, तुम्हें मुबारकबाद देने शहर के मुस्लिम आ रहे हैं। सुना तुमने? अख्तर खामोश। तजम्मुल क्या कहा? अख्तर कुछ नहीं। तजम्मुल कुछ नहीं। अख्तर के चेहरे को गौर से देखकर शायद बाबा ने गलत नहीं कहा था, मालूम है उसने क्या कहा था? अख्तर जी नहीं। तजम्मुल उसने कहा था मुस्कुराकर, हमारे मुसव्विर के साथ कुछ गड़बड़ है इन दिनों, तुम्हारा क्या ख्याल है अपना? अख्तर सही कहा था उसने। तजम्मुल यानी कि अख्तर यही शेर जहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। तजम्मुल क्या कहा? लहजे में हैरत, रुखसत होने की ज़रूरत, मेरा दिल चाहता है। तजम्मुल कोई शिकायत, कोई तकलीफ? अख्तर कोई शिकायत नहीं। तजम्मुल फिर बात क्या है? अगर कोई तकलीफ है तो साफ क्यों नहीं कह देते? तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया गया और क्या कुछ नहीं किया जाएगा? अख्तर मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर भी तजम्मुल फिर भी इसका क्या मतलब? अख्तर मुझे जाना ही चाहिए। तजम्मुल बेवकूफ़ ना बनो। अख्तर ये बैठे बैठे आज तुम्हें क्या हो गया? अख्तर इसका जवाब दे चुका हूँ। तजम्मुल अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो इस बेवकूफ़ी की वजह, ज़रा सोचो यहाँ आकर तुमने कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, कितनी ज़बरदस्त कदर मंजिलत हासिल किया। कदर मंजिलत, बुलंदी, इज़्ज़त, एहतराम, इससे बड़ी इज़्ज़त क्या होगी? आज तुम मुल्क के बेहतरीन मुसव्विर समझे जाते हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? अख्तर इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तजम्मुल मुझे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, साफ साफ बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है, किस चीज़ की कमी महसूस होती है और क्या चाहिए तुम्हें? अख्तर मुझे कुछ नहीं चाहिए, रुखसत होने की इजाज़त दीजिए। तजम्मुल इस पागलपन की इजाज़त क्यों कर दे सकता हूँ? क्यों कर? कैसे? अख्तर आखिर क्यों? तजम्मुल इसकी वजह तुम नहीं जानते क्या? अख्तर खामोश रहता है। सुना है आर्टिस्टों पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं। शायद अख्तर की तरफ मुस्कुरा कर देखता है। अख्तर का चेहरा बदस्तूर संजीदा है, कुछ इस किस्म की बात मालूम होती है। अख्तर मुझे मजबूर न कीजिए। तजम्मुल क्या हमाकत है? बेवकूफ़ी। हमाकत, बेवकूफ़ी। एक शख्स को दलदल से निकाला जाता है और जब वो कामयाब हो जाता है तो फिर इस दलदल में छलांग लगाने पर आमादा हो जाता है। आमादा, राजी। अख्तर मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तजम्मुल फ़न की बात करते हो, यहाँ आने से पहले तुम्हारे पास फ़न था और आज भी है, मगर दोनों में कितना फ़र्क है तुम खुद नहीं जानते ये बात। अख्तर क्या आप समझते हैं कि मैं आपका शुक्रगुजार नहीं हूँ? तजम्मुल अख्तर फरमाइए। तजम्मुल अगर तुम संजीदगी से ये बात कर रहे हो तो सुन लो, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, ये मेरी तौहीन है, तौहीन, बेइज्जती। लोग क्या कहेंगे? अख्तर लोगों को मेरे और आपके ज़ाती मामले से क्या वास्ता? तजम्मुल तुम दुनिया से अलग रहकर मुसाफरी करते रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं कि लोग इस किस्म के वाक़े पर क्या कुछ करते हैं। सब कहेंगे एक गरीब और तलाश मुसव्विर को झोंपड़ी में से निकाल कर लाया दिखावे के लिए और फिर उसे वापस भेज दिया, क्या ये मेरी तौहीन नहीं? अख्तर भौचक्का होकर, हैरान होकर, तौहीन कैसी? तजम्मुल इतनी मोटी सी बात नहीं समझ सकते। अख्तर साफ क्यों नहीं कह देते कि आपने मुझे खरीद लिया और मैं आपके रहने पर हूँ? तजम्मुल ये बात नहीं। अख्तर मलायमत से, गौर करो कितनी अजीब हालत होगी। मैंने फर्दन कई दोस्तों को चाय की दावत दे दी है और वो ज़रूर शाम को आएंगे। फर्दन एक को अलग-अलग इनफरादी। अख्तर मेरे जाने या न जाने से इस दावत पर क्या असर पड़ सकता है?
तजम्मुल मैं समझता हूँ ना फर्क पड़ता है। अब इस पागलपन को छोड़ो और इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। अख्तर आप मुझे इस तरह रोक नहीं सकते, तजम्मुल रोक नहीं सकते। वो जिस शख्स को मैं अपना समझ रहा हूँ इस पर मुझे इतना हक नहीं कि उसे किसी पागलपन से रोक सकूँ। आज तुम इतनी बुलंदियों पर पहुँच गए हो, इसलिए जाना चाहते हो। तुम में से इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हें इन बुलंदियों तक पहुँचाने में मैंने भी कुछ हिस्सा लिया। अख्तर आप इसरार करते हैं तो सुनिए, जिस अख्तर को आप तंग तारीफ कोठरी से निकाल कर अपने महल में लाए थे वो मुसाफिर अख्तर मर चुका है, और जो शख्स आपके सामने खड़ा है जिसके लिए ये शानदार स्टूडियो बनाया गया वो इसकी चलती फिरती लाश है। तजम्मुल मालूम होता है दौरा बहुत शदीद है, मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। तजम्मुल जाने लगता है। अख्तर इसके सामने खड़ा रहता है। अख्तर लहजे में किसी कदर तहक्कुम हुक्मिया अंदाज ठहर के और सब कुछ सुन कर जाइए, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बयान कर दी है। तजम्मुल ये सबसे बड़ी हकीकत है या नहीं, इसका फैसला डॉक्टर को करना चाहिए। अख्तर आप अभी तक इसे एक मजाक समझ रहे हैं, हालांकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अभी तक आप तस्वीर का एक ही रुख देख रहे हैं, और अब इसका दूसरा रुख देखिए जो इतना भयानक और खौफनाक है कि आपके तसव्वुरात कशिश महल अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। ज़मीन बोस होना, गिर जाना। गुज़श्ता 1.5 बरस में जितनी तस्वीरें मेरे साथ नाम के साथ इस शानदार महल से बाहर गई हैं उनमें से एक भी मेरी नहीं। तजम्मुल अख्तर को घूरते हुए मामला इतना दूर तक जा पहुँचेगा, मुझे इसका रहमान भी नहीं था। अख्तर मेरा मशवरा है कि इस वक्त आराम करो, तुम्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। तो अजीज़ तलबा यह है आपका लेक्चर। इसमें अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल या परेशानी हो तो आप सुकून के दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। बस शुक्रिया।